nangsinai angda tatal na Ashok songda tatal na Olen songda tatal o sakang o sabo ano ayango hospital kam khlai tongpru ano bike be kasari oi aro mongia kami party office buskango borok pal asuklai tongo athro uni jona apro ano kam mana khlai ro horu ang tobo kutam saya sojo kai tongo apu udongno salai sura khadangno hine tabuk bo borok ano omo hai khlai tongo tai angle tabukle tai sak soi malia Olen ani u tulo nukawo asugui ano salango ang phone khlaimani dara nang tangi yasa gya hine ang number chini ang se ang romia Ashok dagi ro horu hini bo ano niji cycle ang wa jagawo Olen de broma aboda tause anaka tatal hintongo nuklai no sabo tatal tumungno tatal samani tongkhari hingkai ani o jagawo mobile je video tongmani je horroti samani abo police inquiring nani ungtu sawinyo sini kaka subroto tender mamani amo hageno bin nogo je phaimani hageno tini waisaya ani bisiwo bar sem sini TIPRA Mothani no ani TIPRA Mothani ani TIPRA Mothani borono tini salsaya abuni segangobo koyakbar duibar tinbar jorote ani bisiwo mo haibot nangka जों Swrangchati TV channel sir Kwrwngmung masang sir Ranjit Kumar Deborma dangka sir puilano Swrangchati channel haban nok dimbe khaktai khaka hambai sibai ya pharmong kisija phone interview ni bagai nang mai makreng mani hambai nangno sir sal tam sekangni Patimung ni Teliamora political district under ni je 29 Kistonpur area wo Kwrwngmung masang YTF member Olen Deborma Kwrwngmung 29 Kistonpur block committee je working president masang Ashok Deborma ni Sakao allegation tubumani je koroksa contactor yakhaiba bo operation party ni leader obohai norok ni bakhaktei kokse chamung haible sir ini bakak tiap le abo sungto kokse sungto jas nukha nini video media ti viral ngon nukha sir abo to sungto kokse ya abo bastob na sir bastob yaw to sung saimia okay sung jokon bono nukha nugui sung ekabo ki kubide kubuya abono jatai khai nainani bagai kini block committee ni daito togo block committee butui abono step na ka sung to saimia angge borok block committee থেকে borok tagu report ria ko sungno dini peparo ya allegation kamane abo kubuya abo to block committee nainen tongmane block committee president dini naitite de to block committee choli tongo abo bini kaita daito kai sung knawi sung abono laigo naileka sir miyawo o video viral lungmani yagolo sak no video khayo hne gosibui je haino hai taibaisa kok silchamung Ashok Kwrwngmung Ashok ni bukhak Kwrwngmung Olen ni bukhak je o nukawona asugui Kwrwngmung Olen nang ani phone tamungoi khosai hini singmani koktuma yakhaiba uskotari yakhaiba motor bike karibui mungia kami party office asugriwui je samung mathagi hormani koktuma abo video jeman mani sir engkake tabu abono tuino kisa comment tongo sangtonai lukrongni bukhak abono srai khlainani thiaba aro ta kisa ba khursabo je tumungno ani nokhlawo ano threating ri phepuru ka samung selenar khladi himbepuru ani bosala je doga konawo huijagui video khlaimani je pic namani obo tumung tatal hangkai police प्रशासन नि बखाक्तै abo inquiry na thon nang thon ang allegation अपराधी थेबाkai मामला खलाय तन हनै जे बजा ताबुक जे चैलेंज रि कक साइतंगु नरक मामला खायै पुलिस inquiry खलायनानि अबहाय नाहार बुंथ दं सार
না আবার নং খরকটা নির্দোষ বরক ন আমো হাইকে অভিযুক্ত বকাঙ্কে অবশ্যই ন যে অভিযুক্ত জানি এগেন্স্ট যে অভিযোগ খাইজানাই মামলা খাই নমানো বিনি মানহানি কেস বো খাই নমানো কারণ খাই এতটি যে খাই যাগো মানে আবু কাইসা একটা মানসিকভাবে একজন বরক ন অত্যাচার খাইমানি হাইবলে হাই দিবা মানসিকভাবে একটা অশান্তি সৃষ্টি খাই বন প্রেসার মাহাই কলাই হাই দিবা এতে আবন যারা অভিযোগ খাইজাক নাই ও বিনি স্বচ্ছতা বিনি যে মানসিকতা যেহেতু যে সামুন সাথে খাইজাগো হিজাখাই নংবো একজন ব্যক্তি হিসাবে নিনি বখাবো নাংনাই বলে হাই দিবা আমতে উংবি নমানো হাঙ্গাই বরকনি বখাকতै কোনো অবহাय नों जेहेतु पलिटिकल डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै कक्टमानि थानि थारा थां जे बरक मामला खालायनाय एखेबा चेलेन्जआव थांनाय अबहाय कक्टमाखौ होना सार अबथ' चेलेन्जआव थांनाय थांनायाबो थांनाय चेलेन्जआव थांनाय खिन्थु जोंनाव बैसोरनो बरक इनफरमेसन दिनाय जेहेतु बरक सिनि आन्डाराव खायसा ब्लकनि वार्किं प्रेसिडेन्ट এবং আরো প্রেসিডেন্ট স্বয়ংসং বরক এটা আলোচনার মাধ্যমে হয়তো আবনো একজন বড় অভিযুক্ত থেকে আ অভিযুক্ত এগেন্স্ট বংনি যে ওয়াংসুকমুং কাইসা বরকটা বরক নির্দোষ দোষী হিনে প্রমাণ খাইনানি নাই দङ দোষী হিনে বেরি দङ হয়তো থাङै নমানো বরক সালাই মানে বিচিংকৈ যে ডাক্তার পর্যন্ত তো আমি কোনো ইনফরমেশন আনি থানি গরিখো হয়তো ইনফিউজ আরো রিফান্ড মানো যে जोंहाय खालायना नाय दङ जोंनि डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै बर' आनुसंगिकम मानो सार हिंगाकै नरक आबनो पुरापुरी गसिउना हारमायाना जेताबो एलिगेशन तो माने अशोक मसां देबरमा बाय जे मसां अलेन देबरमा ने मुंगै ना एलिगेशन बायके जों गसि नाय मानायबा कारण सार आंते ताबो था ताकेसा कक्समु जे निनि नताय खरकसा 29 कृष्णपुरनि जे तुइकर्म बिसिनि चेयरमैन नरक पार्टी संजाक जे डॉक्टर बितेश देबरमा अबनब बकक खुलका नों नुखुना जे सोशल मीडिया भाइरेल माने जे तुइकर्म बिसिबो त्रिपुरा मथाबने संजाक बर्तमान आं साकफां चेयरमैन तंगै आं चेयरमैन न कक थाइसाबो सिंयाबै तिनि बार असुब्रत देबरमानि नगो सिमिया करंग ताइ करंग नै आबो बाय करंग थाम अबो हाइके दामरक फाइमानि सामुं याकादि আপনি হিনা খুব খেংজাক আবনে তৈলে তাম সানামতং স্যার আবনো তৈ তো আর কিছু সানাই করে বিনি এডিসি এরিয়া বিসিঙ্গ বিনি চেয়ারম্যানশিপ নি বিসিঙ্গ অমাহাই ঘটনা উংতংখা এটা ঘটনা বনো হাই রিখা আগতনা ব্লক প্রেসিডেন্ট জানাতা ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট জানাতা বসাইছিং ফেসিং আবো গভর্নমেন্ট নিকা বিনি সান্তামো প্রুফ যে তো দুই আবো তো তেমিয়া তো বিনি ব্যক্তি বিচারনি বিসিঙ্গ হইতে অকক সাকনা স্যার আ জায়গাও খরচা দলনি অঙ্গই কাইসা বিসি চাই দমাবা এর জন্য কাইসা আ বিসি পরিচালক খাইজনে বিনি অধিকার তো কক সাকানে অধিকার তো অসেন্স হইতো বিনি ব্যক্তি বিচারও ব সাকনা এটা আবু বসু জরতে বিন থানি প্রমাণ দেতং গরি আবু তো जों সাইমিয়া আবু বনো সাইমা सार हिंगाके आरोबो किसा आबदिने कं सासु माखलायखा जेता किचा थासिंगो आं कारजागै थांमानि ककथाय जे बिनि खुक्ति पेरमानि आरोबो ब अबो खरसाका जे करंग हा ककथा पान्दा मीटिंग फुरु ब अकगो तिसाबै बननो हामिया हिनका अबो हाइनो बिनि खुक्ति ककपेर आबले बुफुर रगो आबदिने बसकांगो दा मीटिंग रंलायमानि सार आमते कोनो অভিযোগ बिनि तरफ থেকে সামানি বা দুকমানি আবতো আং কোনো মিটিং ওখানে প্রমাণ মাইয়া বস সামানি করে जोंनो অমাহাই ও ঘটনা নি ব্যাপার কোনো সময় সায়াকো বা মিটিং ও সাকা যে নি বজে সামানি আবতো আন কোনো সময় কোনো সাজাগিয়াকো বা মিটিং ও সামানি নায়াকো তা মিটিং ও সাকা তাইমিয়া আবো হয়তো ব্লক নি মিটিং ও টাইমলি বরকনি এডিস ব্লক নি বিসিং উঙ্গুই দङ ब्लक नि बिसिङाव बुंसे मिटिं बरक खालायलायो बिनि मथानि प्रचार खालायलायो हयतोबा
ব্লক গ্রুপে দেখেন স্যার হ্যাঁ গ্রুপে দেখেন কা হ্যাঁ ब्लक नि मीटिंग टाइम टू टाइम खालायलायोब्ला अच्छा 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 एंका जत ब्लक नि मीटिंग तो जों सगियाब्ले जोंनो खबर के जों थांगो बे आ ब्लक नि मीटिंग लोगो हयतो ब्लक तिसालि मानो दाइ मानो सर ताबुकले निनि दागि मुं बफरो दागि जाग माने जे ब्लक कमिटि नि उपरो जे बारजारि जाग मा खानि जे थासिं नों सामानि जे आबन साइतो गयनानै नथुन ताबुक से जरते ब्लक कमिटि नि बखदि कोनो आबनि जे सत्य कबुइनि थान थां सगय को रिपोर्ट आते हेन लेना सर आन थानि ब्लक नि तरफ से कोनो रिपोर्ट सफाया ओंखाय जे इलिगेशन सिटा जांनाय बरं गोनां अशोक बरं गोनां अलेनि बरकबो आपनि बे खोरोंयाखौ जे अपराधै जे काउन्सिल जांना मामला खालायना होनो हायब्लेना सर चेलेन्ज खालायना होनो ना चेलेन्ज खायने हने बरक ता पर्यन्त तिनि पार्टी नि तरफ से बरक नरक ताम होननि कोनो डिसिजन बरक बनायाखौ ओंखाय जों आबो आ सम्बन्धे दिनै ब्लक प्रेसिडेन्ट स्वयं ब्लक न नेतृत्व दङ যদি তিনি पार्टीनि तरफ থেকে যদি डिस्ट्रिक्ट कमिटि न अबन बाहायकै खायनाय इनक्वायरि खालायनानै बा जाथायखै नायनानै যদি सुंखांगाय ब डिस्ट्रिक्ट कमिटि आबन वासुगमानो आप्रु ताम खायनाय खाया आप्रु डिस्ट्रिक्ट कमिटि वासुगनायजा बुबाग्राबा जेहेतु साकलाजाक अबहाय गुबुइनो मारि बतंग जे सासपेन्ड माने खरकसा बरं गोनां एनसि दे बरमा कैबिनेट मिनिस्टार न जे लामा केबेंगे बासाफोर सासपेन्ड खालायजामोन यांग ताकारजला बखा ठीक ठीक न अब तमं कबुइ पार्टी मुंगाय बबहाय याप्रि बाजंग अब जदि कबुइ हिंगे बा अब तिनि सेंट्रल कमिटि तमसिनि प्रेसिडेंट तमसिनि चेयरमैन तंग बिनि पार्टीनि जे राय दातै बाहाय खायजांनाय खाया अब बरक न वान सुगनाय जोंथ कायसा in a block committee, district commissioner report because accordingly district committee will submit to the central committee to the president এবং আবো বড় অ্যাকশন নানাই হামবাইসা সারি কাহাম হাইনো হাই করুংফিনাই জরামান কাঙ্কা অব হাইকেनो सिनि 15 किसा रिसिभ खाना खला दे सार